JATV. Tienyansa. Science requires a timetable for measuring progress on climate that isn't 3 decades or even 2. Science tells us we have 9 years before the damage is irreversible. Social media we are the only one to see us. You better so you know 5 years. So only Eradi bebe bi mo eradi beba. Eja bebe bi mo eradi bebo. Ani eradi bebe bi mo eradi beba. Eradi bebe bi mo ringe gomudo. Eradi bebe bi mo ringe go. Ishaka kisodida. Amen. Bonse kesi na no. Miya kanin ne obi nim obi nti ase sa cause ya ankyere no no amehunu nti ama na som foforo no kwasem amen odi gaza obi ameka se dan kwa ame no ehwehwe ne obi a wo kyerɛ ehwehwe no enye onipa bi ade ya dabi onyankopɔn de ya sa eno odema no kwasem na ne mamu ne yehunu se agya ye niema de asie nipa sanetie ma ne nya onwanwa wo saade a mekan se ye onwanwa de a ne owuo enso a wonnim so wo so san so ye onwanwa be wa fa ne normal eno se de asie o ne kwasem amen eniema bebre ene onyankopɔn amfa nkyire nipa enam tibia iko mu ni ishaka kisodida amen na obejewa na odo ba ne famu a ansa no obiebie ne yema ni nyina a kire wo sa 20 ni ye ha ye ho sa tiwe wo se yetie sa na aye ne nipa ne kwasem ishaka kisodida amen obawrade mu na ho se ne ne ye adwen ne ye ka ne emfa hwe ho dabi be wo mu nti e fa ne se ye ayo God ya hu ne bone ishaka kisodida amen na kasa awrade kan yo Proverbs 16:25 no sa kasa no na chire bibi Proverbs chapter 16 chire bibi na ho na zia salvation no zia chele ho maseke ho me be chire ade bi abata ho amen ka kasa no ma ansa ne Proverbs chapter 16 verse 25 no tie o se e wo kwan bi a etene oni pen so e wo kwan bi a etene nyagopon na ekasa no ai wo se ye nipa ne ye wo kwan bi a etene a kesi ye bu ne se etene sa ye bu ne se papa ye bu ne se eye sa eye yo ane be onu nyagopon emu ni sa da bibi eye hu papa se ye wo kwan bi a ye be hu no se etene sa eye be ye ko nyagopon animu a entene eno so anye no kwasem why adenti ati o se wo kwan bi etene oni pen so na na ye owuo kwan eko wiase a eye owuo de en enye nipa kwan bio dabi o je gaza yewa owuo ahye okwan bi ama nipa a ye now so ba ne nchen na ye hu ni beginning na etre ewo ye ni so no kwasem be ewiase a eko wie owuo de en eto owuo kwan ye nyagopon kwan dabi ebisi den abanisa eno ne ye kiro hwe word nso din amen the secret things of God Almighty sa eniema ahinta nyagopon fom ahinta nyagopon fom a nipa nim age yi na edi kiro amen dan kwa ye pe no eye eniema horonso steps horonso ansana yetimi akom sa ishaka kisodida amen ana medika akato se yesa ko emu bi mu no yesa hu se niema so so obeba wiase ne osoro anya amaw afa nto antwe wa oba ye enye dai enye eti ye kan ne sa ne kire se obi a ne sa be kan aboshe age won na ohu won sie ye sa eno oyi won ye dai eto ho
Amen. Amen. Mo die gaza. Ti e pese mo ti ase. Enkwagye ni firi ade bo ahyase. Sir. Nhihye ni nyina ya wie osoro awie adwuma ansa na woba. Nti ba woba wie ase se obeda wadi keke. Ni oyema won akyere wo. Na wo de aba ne nchen. Nhyiranka kiso de da. Amen. Na eno na ya kan duru point ya efe ne nkwagye. Sir. 7 adom ne dikan. Boniface ne toso bimbuo ena enkwagye ene toso na nhyiranka kiso de da. Amen. Hyene nso. Ansa ne se ya bejo nkwan no. Ewo so unya Nyankopon animu adom. Sir. Aju unya Nyankopon animu de Adom. Eno na ode nam. Eno ni Nyankopon ode ba nipa fam. Ode to oni nipa ntem. Hyanga giso de da. Amen. Yeah, Genesis 6 Genesis chapter 6 verse 8. Genesis chapter 6 verse 8 no. Die. Osina Noah de. Noah die. Onya odom wo Awurade anim. Onya odom wo Awurade de. Anim. Amen. Amen. Because odom no eyiyimu enye obi ane benya. Oyim. Nti Nyankopon oso mpese obehwe wanim bra oba wiase ansa ne wayimu ntino. Odika yi yemu ansa ne ye ba wiase. Sir. Ebra onya nwen wonto na yemu. Ene odika edomo. Etu oba enya fe ni Nyankopon ebehwe we anim ahwe we anim ana obeya brabo bi ana obebo bra bi obeye bi ne ya hweso da bi ya ye adwuma ne de ama we de dada. Amen. Amen. Mudie gaza. Yeteba. Etu hwe Romans no 11:5. Romans chapter 11 verse 5 no. Die. Ose Ya go ntem. sawo na sese biri mu nso. Kaye bi nam odom yiyimu so aka. Odom eyiyimu so na ede. Aka. Eti odom no eyiyimu. Sir. Ya yiyimu. Osoro eyiyimu ansa na ye ba wiase. Ti on a esisi opampam na bobo mma so ansa na o ede. Oba. Amen. Amen. Say we medum no medum. Ene bobo obodi awuwo mu bibia no eba. Sir. Ene efe na o hyebre. Ane. Njaga giso de da. Amen. Mudie gaza. Yeteba. Eti nyema ni nyina yayama. Odom no de eba. Ofinfi ase 2 Timothy 1:9. 2 Timothy chapter 1 verse 9 yenko. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Die. Ose ono na waje na odi ofra kronkron afre. Ono na waje ye. Enye wo beje ye waje ye. Na odi ofre kronkron ede. Afre. Aha. Enye enwuma so. This is a wo mebo obra bia. Da bi. E was asiri so. Sir. Eni osoro ye se adwuma. Ane. Ti kaza ni. Ono no waje ye na odi ofre kronkron afre ye. Sir. Aha. Enye enwuma so. Enye wo adwuma bia. Na emom ni trim agina. Na wo mu tirimu agina watu. Ane odom a odi adom ye Kristo Yesu mu fitetete. Efiri de en. Tetete. Etu odom ansa na o hye wiase yase. Sir. Njaga gisori da. Amen. Always be a chwadwen gina. Ehin ni power ansa na ye ba. Aha ne dwen ho. Enipa wo baabi ansa na ye ba planet wi so. Se na ye be free hasa akọ baabi no. Sa na tie. Nokose. Enya fe na ye be bo nipa. Da bi. Osoro be bo da bi. Mumie mo nipa ni nipa na ho de dada. Sir. Na fe na onyago o peso oye ni biribi. Oye ne se ni suba ne se so. Eti wo be frɛ na ba na wa be ye ne ho adwuma. Amen. Amen. Eti obo nsase ni bibia wi a fe ni o be bo nipa odi nipa na eba tibia o pese nipa nya de. Ekom. Ne ho na o sha se ye selection to. Sir. Nshaka kisudi da. Amen. Timi ka jo se Adam ekodi duaba na ama Nyankopon etirimu po na ede. Abem. Ti ka ni. Na ye wi e be ka se dua e ka se Adam enni ne na o ye ede. Odi ye. Eno nti ne edi wi enyi na ede. Aba. Ahinta sem. Ane. Ni ebe ya beti ase yen se dua no eye papa ene bone. Sir. Meboa. Ane. Ena se ya obo nipa ni bia ma ho omo ye papa. Sir. Ena obebo bia ma bo nsam a eye bone. Sir. Eti se ya no ede eni betimi di differences na aba. Dua bi nsusi ho aye papa ne bone. Sir. Adam aye be fa ne so aba no. Ono ne papa ne bone ni nyina ebe firi ni mu aye den. Aba. Ono ebe wo. Sir. Na ya to aso. Eti all means e wo se wokọ papa ne bone dua ho. Sir. Nu okodi wo di wie pe the journey has started. Sir. Yes. Ekwan na tre. Ekwan na ede. Atre. Papa beba bone beba. Papa beba bone beba. Amen. Amen. Say na ebe koso.
ɛna kra enya da pa ne enya da bɔne ti bi wiala mu two papa ne bɔne ko ane yɛde mu die nyanza ɛno ti ɔtwɛn ma Adam wo ma mienu pɛ ɔwo ma mienu sa ayɛ Abel ɛne Cain Ishaka Kisodi da amen ɛno ne ɛbɛ start journey no Cain egyina hɔ ma obi ɛne Abel so gyina hɔ ma dɛn obi Ishaka Kisodi da amen papa ɛne bɔne nie trene ɛne abɔnefo sɛm sa Cain ɛyɛ hwan Abel so yɛ hwan Ishaka Kisodi da amen First John chapter 3 verse 11 no ɔse deɛ ɔse na yi ne kase a wate fi mfiaseɛ sɛ yɛn dodɔ yɛ ho sɛ yɛ dɛ yɛn dodɔ yɛ ho sa ɔse ɛnyɛ sɛ Cain a ofi ɔbɔne no mu Cain fi hwan mu ɔbɔne no mu ɛyɛ Adam no wo Cain ɔno a ɛyɛ dɛ na ɔkɔ firi bɔnsam mu ahinta asɛm ne so sɛ amen wodie kasa yɛtie pa wobɛba a yɛfrɛ bibi nkrabea ɔso kɔ kra sa wokɔ kra kyerɛ baabi a ɔdaakye wobɛsan akɔ sɛ eti wobɛba a wopaase true ansa na wabɛwura wo final destination nokwasɛm wonhu bi da dabi meehyerɛ wo sɛ yɛbɔ na yɛbɔnefoɔ a woyɛ dɛn a bɛfa bɔnsam mu abawia nokwasɛm na wobɛdɛm anya ne nneɛma a wode bɛyɛ adwuma no deti ne ɔbɔnefoɔ tie Cain ɛyɛ ɔbɔnefoɔ bɛboa sa hwɛ yɛfunu mu deɛ na ɔde ba hwɛ Psalm 58 verse 3 hwɛ adeɛ bi wɔ ha Psalm 58 verse 3 no tie ɔse ɔbɔnefoɔ bɔ ko fi yɛfunu mu ɔbɔnefoɔ ɛbɔ ko firi he yɛfunu mu sa amen ɛnyɛ ɔbɛ wiase a na ɔbɛbɔ ko dabi yɛfunu mu na ɔbɔnefoɔ no ɛne Cain ɔbɔne firi ɔbɔnefoɔ nim sa eti ɔyɛ deɛ ɔbɔnefoɔ sa na ɔbɔ ko eti ebedu baabi a ebere a saa case ni besi yɛse wakɔbɔ ni nua na kuna de ade no Cain bɛka kasa bi si ɛnɛ me bɛda no ɔkɔbɔ ni odi gaza yɛtie pa ɛnɛ me bɛda no ɔkɔbɔ ni ɔsansan ni sa a obi obehu bia ebe nyame ɔbɛbɔ me aku ane ɔbɔ ku firi he ɔyɛ funu mu eti nya fe ɔba ɔnkɔ fɛ mu kɔbɔ ni a ɔyɛ dɛ ɔyɛ no kɛkɛ ni obi ade ba wiase ɛno ana ɔde bɛkɔ ekyirɛw when ya tena so akata so a ya gyae masa atamfo nim ne ɛyɛ mo amotete nokwasɛm na ne yɛbɔbɔ ne se ne ɔmfrɛ mu akɔ frɛ mu no ɛno na asɛm ato no sa Bible say ati se ɔtene ne aboro ɛwɔ abɔnefo anim ato ntentan ɛwɔ abɔnefo anim asɛm ato no koraa Ishaka Kisodi da amen sɛ atene ne ko wura abɔnefo kuo mu pɛpɛpɛ a ɔpɛ ne ho asɛm papapapa yeyi wo ne wa anyi a wo de tenam ne hwɛ ade Ishaka Kisodi da amen me kyerɛ nyamosom nya ode a tini yɛse hwehwɛhini wo na yɛse hwehwɛhini ne ɔtene no ɔtene ni a ɔyɛ wo pɛ ɛne yɛse hwehwɛhini ni ɔka ho no a ɔwɔ the other side no ɛte nyamsom mu no ɔso noa mu no bɛtena gyaa no ne hyɛ berɛ firi hwan wode kasa yɛtie pa tie kasa na yɛka ne yɛ nyinaa ɛbɛwura mu a yɛbɛba bɛduru baabi nipadua na yɛbɛfa no nti owuo no asaman ɛbɛkita yɛn sa ɛbɛfa obiara akɔ so wode ase ɛberɛ a ne tie ase bɛɛba bɛgye obi agya binom ɛti sɛ yɛa no Cain akɔyɛ ɔbɔnefoɔ sa na ɔka abɔneyɛfoɔ ho sa bɛyɛ ntwerɛ mu ne mma so na kwan bɛkyerɛ no Ishaka Kisodi da amen wodie kasa yɛtie pa hwɛ hɔ na Genesis 4 verse 8 ɔse na Cain ne nua Abel kasae na ɛba sɛ ɔwɔ afuom no ɔwɔ afuom no Cain sɔre hyɛ ne nua Abel na okum no na Awurade ka kyerɛ Cain sɛ ɛhe na wo nua Abel wɔ na ɔse deɛ menim me nua no so hwɛfoɔ ne me anaa wohu yɛ ankayɛ Ishaka Kisodi da amen ɛdeɛ no wayɛ kyerɛ Nyankopɔn akasɛtia ɛne yɛsan de ba fam a wayɛ ndɛn wɔtwa ntorɔ wo na wakasa ti ebisa etu onim baabi a Abel onim pa so onim onua Abel wai ebi a wɔ kyerɛ ha anaa wɔ afuom anaa wɔ fa wo so onim wɔm na onim ɛnya atoro na otwa wadi atoro wie Psalm 58 Psalm 50 verse 3 ɔse abɔnefoɔ bɔ ko fi yɛfunu mu ɔbɔ ko fi yɛfum wofi wɔn na yɛmfom kwan di atoro ofiri ne na yam afom kwan eti ɛkwan a yɛde kɔ Nyankopɔn nkyɛn yɛde kɔ heaven wei bɛ lead wo a wawu kura nkayɛ nokwasɛm ofiri ne maame yam afom kwan kura wafom kwan
atro so no oba be dey Already. ejo ma wiase mesu atro Ebi. because ofiri atro agya no was mu de bogya mu fi no hwan to mega John 8:44 John 8 verse 44. was no mu ya nyamsomfo yufo gu ho pekasa ye ka kiro John 8 verse 44. Na wodi ye mo ja mo fi ni mo na obonsam. bogya mu fi no hwan Obonsam. Na mo ja na ko na de na mo pese mo ye. Ono ye wudi fo fi mfiase. Na onyina no kura so. onyina no kra so Efise. Efise. No kura ni mu. eno kra ni mogya ni Asa oka tu sama. oka to semu Efi a na kasa mu na oka. adentia Efise. Oya otrofo ne atro agya. Basa yo wi adwuma no osoro ase me nka jo se wa wi adwuma no Sir. eti me ha ho pi Dabi. ewu yakopon Ane. dabi enwe ma yakopon ona adwen ma Sir. se be su yi ana ensu yi Ane. ni wakafa ho so ne be adwuma Sir. amen Amen. mu die gaza Yejema. you force ye kwaso ne ti ho za kasa ye ka kire wo why enye si odidi o matem eye no kre a wasem no Sir. ditini John the Baptist ehu ehrutu ama when che so munya ne fi abufu e ba ehrutu ayi so ma de enye owo awoma Sir. no owo ne ye hwan Bonsam. o be so be kansi ni pia no ya fa ba bi se ti John enim se nkrofo ne fi ba bi amen amen o se hu so ma san bua ha Luke 11:29 kan ye wurade be san ka kire o Luke 11 verse 29. Na ko fa kokoro no boabo awon ho ano. ebuabua mo ho ano A epete no. kiti no Na ofiase kai se. awurade kan se Na ma ye busua banefuo. Ohwe sankyerene. otu na ni hwe kofu ku ne bua ho bebe wasi this is an evil generation you see them enema ye gu ho ye enema abonefo Ai. ha no be we generation we mu a ati ni fo nu yo Papa. ni ro do ye mu yi muni mu ne ma esi muni mu krofo e no mte mi kan no crash yo tamu aso me be kakasa bi a kiro ye o distraction muni mu a me ka kiro ye wo osayem Sir. osayie mu ne wo efi sa bi kosi 2028 eye osayie mu ne ede Yewa. bonsamo ene nasefo nyina ye ka won e be kosayie no Sir. eti o mo so be say ni party ase Look at sir. me na me ka kiro odi niam di anko be se ye wo distraction Ane. me be ka ho asema kiro ya ma ne kwa so won say o wi am ekum mu be ne ye ma ne nsem mu Dabi. no so pese odom mu nti eti o se adom ne ba sa na adom ne ba no felipe a won say o Sanete. ene o be kiro o de to bu me ba so amen Amen. bon se ke se ma yakobot ato o de briwe ri agro o be damo ani ekum briwe o be didi ama na ya ode onye hu wiase yemie wani osoro mie wani seconds ne hwe ni ekoso wiase e se ka iso dida Amen. mo die kasa Yejema. kasa ni eti osoro nim se ebinim wo ho omo obo mama kwa no afa ni mu ba ba hu onayam ni de opie mu keke e ho e transit wo last transit aye amen Amen. ti before so become kai no ufi bibi mu apie Sir. mo die kasa Yejema. afeni for Genesis 4 verse 13 no. Na kai ka share rade se. kai Verse 11 no. 11. Asape, wadumi ofi asase e ebu na na ji hunia moja efi wo nsem no so. Sa wodo asase a se wo do asase ya ale nko so ema no no ba ye bio. he ozi adam no me afeni asase na adwuma mu Ai. adam no me me kire o so do me adam Sir. but no me and no si nipa ahoro mienu na ebeba no ba ko kasa no me ye ne dia no me da ne so ono pene epia ebeye ne so adwuma Sir. no me and odome adam sake bet enipa mienu na ebefa ne mu aba ba ko no me ne nka no Ai. tini ye be yi abraham okwa so edina gina ha ma omo ano me ne nka omo Sir. no abeya sefo Ane. na omo a ebefa adam mu aba ne nyina ba ko a ye be ma obonefo no no me ye be da ne so Sao. Bible so onyankopon no me da bonefo fie Sir. e da ma bobo ano de o ka proverbs na Ane. ti ka sari ti no me na nyankopon do me adam sa no afia ke na pie Ai. eti e ba adwuma Sa wodo asase a. o do asase a Ero nko so ema wo ne no ba bio. eno ano no Wo be osachini. osachini Se okobofo wo asaso. eno okobofo de Asase so. ade ya fumu na obonefo bo ku free de Oya funumu. nanso obeduru a yetimi nkane saa nche state
ade wo ye biribi ye ma biribi si ye de ye nyina so aka de ato so boko na fata amen amen the same thing or tree ni etie ye timi kan straight in fan kire ade biribi si ni ye gina so aka kire o se ene wo ye tree ni amen ya see o difference o de yanza jibe etuwa omutna hwa kosi da ye wo Noah amaria fisi Noah de onyanyankopon anim de odom ko Genesis chapter 6 verse 8 no na Noah de onya odom wo Awurade anim ede enti ne bemba Noah anya odom onyankopon hwe to aso tie o se enim Noah awoto aso Noah ye oni patrenia oye pe woni bere so inipa mu amen amen obilo so tu nyankopon de da sir wo yo training ni by nature ane tene ebe so ye no sir diga ni eti Noah benya adom ewo ne peso ni pa nyina anim why because oyo training ni ema nyankopon sir eti o nyankopon sai oba one man na no onyankopon ne efe no training ni oni efe no o training ni ba ko pe eti oba man na no onyam no pepe a oba na bodin ni da so obonsam ne efe no obonefo oni efe ni dey obonefo tu kan Proverbs 16:4 so obonefo kra ma da bone sir and now kan Job chapter 9 verse 24 see there odi asase na so odi asase so obonefo nsa amen amen eti obonefo ne ye bonsa eti ye ka say ke e ye obonefo efiri obonefo ma je say obonsam sai no kwase ni Noah de onyanyankopon anim adom why because Noah auto aso ono no oni patin ni a obepie wo mu odi gaza eti se bra so nyankopon pese obo ni pa kokko obese ni pa no opese obi nkasa ma na oso de ne kasa Noah tra ho hemi di tra ho edi na de do anu isaka di odi da amen oni nyankopon oni tra ho di tinu watene nka na aso kwa sore ene so akọ wiye nyame somom isaka di odi da amen ye chiro o yo tini ni wakọ pie nyame so mu a dwane tete afi no braso the braso so be fa akọ no onyam amen amen wo ya so odin be ye ahomaso na hantan amaza e konhye bi dawo so nkonhye dawo so de si ene ma eto abonefo no wo be ko hobi Ecclesiastes 8:14 Ecclesiastes 8 verse 14 die ase awudie bi so asase so ahudie bi wasase we so se atini fo bi wo ho a se atini fo bi e wo ho a ade afata abonefo ne ye betu wo ade afata abonefo ne ye betu wo you see sir tna honi jo anum ne ye toatoa ofiso osoro o ye mistake bi amen onu si asodi wiase we mu etna ne yedie na eniema ne tumidie ne sikasem ebe ma nipa afere proud against Nyankopon adoye sir it also a ready say he eduru ho ne me den na di na ye toatoa pepe a me ma sem ato kure amen eti munye very careful atene fu amokodi nyamso mu a ye bom kokko se eho mutene ni ho e wona hinie num ti mumra no sanka ye mu ni se trene ma no fanko hwadwuma a ho se ye fa ho anza no wakɔhye o trene mu na oti nyamso mu ade na wutie ade enso na wo ye ho ya suma ba na da so te ho tra hore hade isaka zodi da amen mudi nyansa eteba atene bi wo ho a ade a fata bonefo ne ye be de na ade ne fata abonefo ne ye Psalm 11 akabonefo we ni fata om kan 5 man Psalm 11 verse 5 o se Awurade so tini ni hwe na obonefo ne ni a ope emim die ne kra tan no ne kra e de tan no tell honest sir go verse 6 no o se obema asraman aduru abonefo obema asraman ayeden aduru abonefo na de o se oja ne sofi ne frama edel ene wonkruwa mu chafa oja ne sofi ene emframa ayede etuzo odefo ni kodu asama so mi hu ama ne oja frama no ne ye portion ane ochi ase no ahu oja tanana yesiesie ne eyede ne de oja ne sofi amen Sodom and Gomorrah de ne ko hye wom oja ne sofi ene yi lot oya otini ni yes otu na ni na abonefo nko na egu asa amen awieye ebi besi no kwasem oso abena ni ase
akatenifoɔ kakra yɛboa ɔmo ano asɔso yɛwie paa na yɛbɛsi bɛnya si mesi yɛwie paa na yɛbɛsi bɛyɛ dɛ wode tena hɔ biɛmfa mfra tena hɔ deɛ afata bɔnefoɔ ɛna wokɔ mu no tena hɔ ne wu wɔ saa adeɛ no ne yɛnhwɛ wɔ wieɛ ɛhyira ka kristo di daa amen modeɛ nyansa no yɛpɛ sɛ mote ɛnneɛma bɛs ɛti Kain ɛfiri ɔbɔnefoɔ Abel ɛfiri ɔtrenenee no ade bɔ no ahyɛ aseɛ baako yɛ Nyankopɔn dea baako nso yɛ bɔnsam dea yɛde bɛba wobɛtumi awɔ mmienu no nyinaa nti Bible se ɛna ne agya a ɛwo ɔtrenenee ani bɛgye papa ani bɛdɛ ɛbɛgye okay Proverbs 23 Proverbs chapter 23 verse 24 no ɔsɛ ahurusie na ɔtrenenee agya ebedi ahurusie na ɔtrenenee na agya bɛdɛ ebedi na deɛ na nea ɔwɔ onyansafoɔ no ani gye ne ho ne gya so ɔde ne nyansa na ɛba sao tie nyansa na yɛde bae ane amen who yɛ nyansa yɛde pan nea ɔwɔ nyansafoɔ no ɔtrenenee sɛ n'ani bɛgye papa paul madwen wa pa eti ɔn sɛ Kain yadome no sa yane asase a ɔbɛdua so nneɛma awoto atɔso wei bɛkɔ so Kain bɛwo awo ama atoa so a ama Lamek no mu abɛwo sɛ ama Lamek no nso bɛwo Noa sɛ eti ti kasa Lamek ɛbɛka Genesis chapter 5 verse 28 no ɔsi deɛ ɔsena Lamek di mfirihyia ɔha aduɔwatwe mmienu na ɔwɔ ɔba na ɔto ne din Noa ɔto ne din deɛ Noa tirani o awoto atɔso ne kɔ so a Kain ɛwo kɔ no na ebɛpie mu no sa ɔto ne din Noa ane na ɔkae sɛ oyi na abɛkyekye yɛn werɛ wɔ yɛn nnwuma ne yɛn nsa no brɛw wɔ asase Awurade adome no so wɔhyira ɔtrenenee ne fie sa eti Noa pie yɛ pɛpɛpɛ no ma hu si Nyankopɔn de yɛ bi aba sa Nyankopɔn de yɛ bi ayɛ dɛ aba apie wɔ mu sa eti hɔ a na ɔsi yee wei deɛ yɛnyɛ o anuanom yɛadom yɛ ɔtrenenee baako wɔ abusua mu eti wei na ɔba bɛkyekyere yɛn werɛ ɔsɛ na ɔbɛkyekyere yɛn werɛ wɔ yɛn nnwuma ne yɛn nsa no brɛm yɛn nnwuma ne yɛn nsa no brɛ nyɛ saa na ɔdome Kain ɔso wadome wo asase no nyɛ ɔde wo nsa bɛyɛ biara nkɔ so ane ɛna wotɔtɔ so na kwaa ne wɔde ɔtrenenee baako apie wɔ mu ɛna opie bɛɛpɛ ɛna apye wɔn se obi afra yɛ mu obi aba wei deɛ waba ma yɛawerɛ kyekyerɛ paa ne yɛn nsa no nnwuma ne nnome a yɛadome yɛn no wei na ɛba ma na yi ayɛ dɛ afi yɛn so kɔso ne nti Awurade bɛhyira yɛn amen bɔn sɛ kɛseɛ ma Nyankopɔn de afoɔ okay Proverbs na Bible say atrenefoɔ ɛdɔɔso a ɔman ne edi yie ɔman ne so kɔ so na abɔnefoɔ ɛdɔɔso a ɔman no bɛsi apini mesi yɛbɛkɔ nneɛma bi mu yɛkɔ ahohia kɛseɛ bi mu a eti abisa sɛ deɛ na esi apie wiase moyɛ kasa bibi si ya bibi nso nsi o dabi hyɛ ka kiso di daa amen na yɛbɛto nneɛma ne yɛhu asekyerɛ ɛne yɛmmisa Nyankopɔn ɛne yɛte ho a ne yɛbire mu yɛ ho ɛna ɔno na ɛyɛ ɛne wanhwɛ nneɛma yie ɛne gwago gyae bibi na ɛkɔntro wiase wate yɛga ni ɔse wiase ne kɔ sɛdeɛ watwerɛ no ɛna wo so te hɔ ɛhwɛ nnipa sɛ nnipa no ɛyɛ amanaba obi anu hɔ a ɔyɛ biribi aba me na meka kyerɛ ɔso ka sɛ ɛnsi a nneɛsi ɛsɛ yɛ ewiase nyinaa de tumi ama bɔnsam so ɔmɛdi yɛ so no ɛwo pɛ na ɔmɔde ba dabi ɛnyɛ ɔmo pɛ dabi o ɛmom ɔsoro de ahyɛ ɔmo akoma mu sɛ ne tirim po bi aka a wɔhyɛ nkurɔfoɔ no yɛ saa anokorɔ no ɛkɔ oneness na ɛtumi ma Onyankopɔn tirim pɔ a wɔhyɛ wɔyɛ adwuma bi awie bere mu no ɛsi Revelation 17 verse 17 na Onyankopɔn na ɔde ahyɛ wɔn akoma mu Onyankopɔn na ɔde ayɛ ɔde ahyɛ wɔn akoma mu asi deɛ sɛ ɔma ne tirim asɛm mbra mu sɛ ɔmo nyɛ ne Onyankopɔn tirim asɛm nyɛ dɛ mbra mu na wɔnyɛ adwene korɔ na ɔmo nyinaa ɛnyɛ adwene baako na wɔmfa wɔn ahenni ma aboa no na obiara nya n'ahenni ntoɔ ɔman biara nya ne president ntoɔ na ɔmo ma ɔmo no mmara te sɛ yɛ pegu wei ama one government saa ɔba
Nintini niyema yetoto niyema de niyema yesan hye bread ase ne nyina ene niyema nyina ye bokama oba Opio ya de ne ba ane ofore de ne ba adu ne no pe no na ebedu so sa obesu azubua timinya hohwe debida nti ye dikan ye ho adwuma to ane opio ama ye to ato biase we de ye mpe no na atwuzu debi atitiru na atwuzu na wie wo ka ho bi debi what are you telling us osusu ndi ashoma ko se kwaku munya adwen ko no fa ne mra ane cause oba besin akose yim sao ye gani oba besin akohe ose enu ti no oba one ne dom nyina na omo a na asefo nyina besin akose yim Revelation 17:11 Revelation chapter 17 besin akọ verse 11 no ose na aboa debi na oho na fe de oni ho no ono ase ne nya otoso awatwe na ofi asun no mu ofi asum na okọ oseyem na okohe oseyem etu obesin akose yim sa aboa ne besin akọ eji no wosi obeye ni obeye nyina gonsi na ni chire ti obi aso nkose yim ane period wa ekomru sa ana woni agise otidiem tena ho ne se wonhu bi da debi ni ohun bi da na eba open so ane amen amen etika wiase besa tena ho a obenya abakosem utamwi u generation obenya abakosem nokase na so wiase ntena ho bi Dabi- o de kwa wieye sao ase na tena ho ne hwe o wieye bo se kase manya ko bodi aso mo udi kasa Yetieba. eti onyagopo ayade na wie ona ya ne dia efi adebo eti munya bapa oba ebewo oba ni bema ebehia awo adam nti eti munya pie pe jeshi we mienu be hyam sa bone ene mumuye be de Ehyam. honam ni padua nti amen amen eti ye wo nga twemika Psalm 51 verse 5 ose hwe wo memu yemu David na ekasa be okatene fu abusua no Aye. okatene fu de abusua ho but awo mu no obewie omumuyefo ya wo na amumuyenim na de na bonim na me na nyinsa me bonimu na ne maame ye de Enyinsa no. wo se moja no usisa na anye yie dabi ti de yakase moja mu odu no Aye. tikana ni Bible so me nyina filipa wa kun bebi atare so Sa. ani moja so na ewoye eti moja no ne eti moja nim no eti obi am obi abenya ne sa sa eti no hia se ansa nso be firi asase wi akọ no atene ne fo a wose ye be ye adwuma bi mamu ansa sa wo hyebre ne mukra bia mo de ba wie peye amen amen eti owo memumyem na bonimu na me na ye den enyinsa me because of that nti ene nyagopon onye omuyefo dabi na ompe bone ene ne ba abewura awo mu ti se ade ewe ato no ane se tie bia no obekọ enomufam Nkwasem. obekọ de yem enumfam eno no oton ye ma owuo ene asaman obi a bekọ ha obi a ya nyawo pe na udi age a mekase adam di ya odi hu se odadaja no don ni mu a wo se wokọ e wo se eja ma akọ sa atraye mi no amen amen enye o choice ochu mu te obekọ Sa. onya bokro no nkwa dia obekọ nsawom Aye. eshaka yusori da amen sa na akoye oba nya wo pepepe wani kira asaman ansane ebresu na ya beyiu sa ni ajankaye no wo ho ane cause abonefo de ehọ na omu free sa ehọ na omu last destination ane eti ye won no call kra na ye san kofa ne ma dabi nti Bible say abonefo be san akọhe asaman say ye omu fie ana trenefo be kọ Zion sayo na so ye wo pepepe a obekọ Samad sa ye meyi wu a otimi nsum Nyankopon dabi otini ni ntimi mo mpaye e ma Nyankopon ntie you go here very serious Sa. eti u kan sam according to Psalm 32 verse 6 no ase de ose eyi nti eyi nti ɔte ni biara emo ompaye da obehu wo no da obehunu asaforade Sa. esiasi waje no ane o ma hunu pepepe aje say ene you are now saved yes ya beji we free nkofo we nsem amen amen ehọ na ezi ya o abra abo na kowi yenya wo pe ti asomo ye kan ye ni abre salvation no before si osoro ebe ba ha owo na sama nsem no age omuhuru se wadomo sa enuma we de ko kire o cause eno ne ejina so aye ton o ma o Isaiah 50 no
Isaiah chapter 50 verse 1. Ose say Awurade sie ni. Say Awurade sie ni. Ehia na mo na kon wo ma me de mo kon no no wo. Awo to aso mo na ne kon wo ma okon wo ma me de kon no. Ewe. Mo ma me ja na ware egun ma krata me di ja na ware. Enfa mo de to e mo famra. Amen. Amen. Ose atiasfo nyina na. Sir. Any Eve. That is that. Sanetie. Any ye ja na Adam. Sir. Sa na wo to aso no kwe. No kwase. Any ya kono. Osuro eja wo ma ware. Sir. Any wo se mo na okon me kon no ne ngoma na wai. Ose anase makafo mo hwan na meton mo me ma no maton mo na mo behu o ma meton mo ma wo mo ana da bio na o ti nyema we nyina Nyankopon e kasa kire di pan so onimu ne ho da bi wo se ma jaw ma ware sir na de to so mienu masan ya den aton mo sir wo nya o kekese fa ho da bi wo se Nyankopon aja ni papa ma o jaw o pe ma o pe amen amen ya to wo mo owuo na saman sir na die ntu aso no ose hwe ma mumu yenti na waton mo mumu yenti e na o ya dai waton mo tie mumu yenti ni aton ama saman ane amen amen ana die ose na momla 20 momla to ba wo se bone ne mra to sir ane die ose na momla 20 e na wakom na ane ojaye sir eno so de ma owu amen amen was bone akatua ane die owu wo se kese ma Nyankopon tafo Oyanza yeteba gisini sure ne ma kodi papa mo si yes okwaje ne nye bibi obi gina ho ka na se post me fa Yesu se me ka na ma genkwa ne me boni ti lo be wu ya no ayede we ka se we ne ko bi anka ko heaven ni we akwaje o kra fi owo na sama ansem abi oni ne o ka ni edi kan ni se osoro beje wa e wo se ye hwa nwuma nu se odomo fi wi ase fi mo aye dom mo no ena asaman ni owu twen se ye ba begim ya anyemu pe ye so wo so mu ja nkweto mo ti wonyina o mpa ye ne si ye mejo sir di ani abonefo di o mo ho kwa ha no me ka jo se e ka wi ase ko a anka sesis ne mpie da bida o de rede cause abo ani wo da ne bim e se ka izo da amen na wa to na ni o si atenefo be pie ni mu sao ni e ba be fo mo akọ ai eti ye fa sa gina hwede ne mehunehun okure omu ye mistake ebo hu eji tumpa ye do omu okọ eti agina ehu pa to hu bebe pa ne de okra ekọ okure ese masa ye kan wasem ese okra o no kwase enye oni pa dua akra o pa dua se ye de labu okra nshaka story da amen koso no ni hia bonsam se ye beje dia wa men se ade na nsa no oba na ade ne se ewi ade de amen amen eti e wo se osoro edomo sa odum wiye pepe a enam boni ni nti ena wo kitao okure na osu nya kase me de oboni a che pe e wo si owuo jaio ya cancel ti nwoma ye de ko kire owuo se asumasi enne me de boni a de acha no ti ye kase de a che pe a ti ne ye afiri ho no ti o si Kristo ba be yi ase boni ho ti o kwa ne ye afiri ho so ti ani ya ye de ye afiri so da Isaiah hunu no hwe ne obeye Isaiah 6 tell one next ko Isaiah 6 verse 1 obe hunu brade ai ya kwa ntem ose apia won ne izi owu ye no mi hu awurade so ti edwa ekro a wa masoso se o ti edwa ekro a ya masoso ayo na de na natale mu anu aya so dan mu ma natale mu anu aya so dan mu ho nyina ama na selefim jaja no so ani selefim ejina no won taba siesia wodi mienu katakata won ho na mienu katakata won anim na wodi mienu so atu na oyi tietiem ayi se na oyi tiem kire we se kronkron ni asafo awurade Nyankopon kronkron na asafo awurade o Nyankopon ba o nyina be humi afu mu ko wa kwesi akese na obi ti obi se hu awurade ni bio da bi so oba be yi ni hu adi ane oh yes wa hu awurade na mam ni Isaiah hu no Isaiah se awurade ho na age yasen kanadi ni wa basa no ho na ani ehu no na o motete ho no se o se nya wa amen anya wa ba bi a o hye na asama na ne wo kasa asama na wo na ekagu aso se kase nya ono ani koso atena yesem ye nya kwansel o tamfu na ya obone amen
Amen. Awurade de onye oboni jaga exodida. Amen. Atene fo na menum kasa. Sir. Ebe duru se oje ne ma. Amen. Obi a yo tini ni bia otie da obo no. Ahini ne o chefa. Sir. Ya no ne wajapade a yesiesie akom. Osoro ne aheman. Enye nyamesom. Nabi. Asori bi ani heaven. Nabi o. Ahini ne ede. Ewo. Se ahini ne ba be fa akwa ahini. Sao. Jaga exodida. Amen. Ede no akodi hoi. Ede no akodi hoi. Amen. Amen. Odi anyanza. Yeseba. Odi de. Osina ni anyama hyasase na so ma. Na opuna se wo so ye. Na opuna se wo so ye. Ye kasa ye no nti. Ni ya okasa ya ne voice nti. Na wisie ya odan no mu ma. I tell you honest. Ana me kan se. Ana me kan se. Minue Na mayira. Adendia. Na me yo onipa na no ho entie. By force me see one town we be hu se on ka hwe. Da be hu awurade. We be hu se on ka hwe ni ma ade ho akwa ho nyina. Esum na so ade. No kwase. Ebi ne to Paul no. O se Kristo hu a church nti. Eni ma mo odwufo so hu a na me de ho akwa me ho no. Me hu se esum na so de yen. Because o ma me hu se me ndi man kasa train ye film na nsem dum. Se me ye train ni o ma nsem dum me ni. Dabi Ageni ye nam ono ho gidie so ye de. Okay, Philippians 3:7-10 na. Amen. Jaga kisulida. Amen. Eti wunye hu Nyankopon na aye ntoato a. Sa. Na wa hu ne na obehu na ochena. Na aha person o ma hu no. kwase. God dabi na obehu no ne de na okosel. Aha no person odum o ma aye de. Ehu no. Eti bra Ezekiel bewu o si ye. Oh, eti mi hu ya. Ewe atiasfasa azizu biem. Omunu si haya ni oyi ne ho adi kire o. Sa. Ya obehu yawe a aha ya no behu. Okay, is that 38 now verse 11 go ya. E shaka history da. Amen. Na oti ya se yawe de hwan no behu no. Osofo mu a. Abusia ben na odwen no. Hu yawe na ope yawe ncha akọ. Yawe tibi ma hu ni bra ati ase. Na ne nche de e obetimi akọ. Masa to adwen mo kura ba bi a akọ di no. Anso ka say nsi so. Ane. E shaka history da. Amen. Enye ope na ade kasa o hwe obi ase. To obehwe se ne obeka bia ebe shiti wom. Amen. 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 Kwa Minue. Na mayira. Mayira. Na me yo onipa na no ho entie. Na me te o maya wa no ho entie mu. Afi etifia se wo so Isaiah de. Ose, odifo do frɛ ene ne hwɛ. Afi ni ye frɛ no. Ti foforo ye frɛ no go afi ni ye prepare ne de na koya adwuma no. Ane. Na wo so di ka hu awurade because wo kwa yi na kyerɛ. Sa. Etu ni mu na be da yi na kyerɛ ama okrofo anya nkwaje. Ontumi. Etu wo si ono di ka hu awurade. Ni ye ne hu adwuma se ne osoro aya me gina ha. Amen. Amen. Kasa wo e meko fafiri. Ese wo e meko fafiri. Wa ye adwuma na wietie. Osame te o maya wa no ho entie mu. Na no de no kore. Efise ohene asafo awurade na mani wa ehunu yi. Asafo awurade na mani wa ede. Ehunu yi. Ana oso de ye hunu no. Mu hunu no. Ono sisi mo ja Abraham na mo pencha akọ epese ohun mi na ohun ye na ni ede. Ana osofo o se Nyankopon de ye hunu no. Jase wo Yesu ma onyi ne hu adi kire o. E ma ohun nim de ye ni nti no. Ni mu ne de ade na meka jo se o se hu Nyankopon. Obi sa question ma ede ma kire o. Edi twano pam no mo ka che mo sisi obi hu me nyankwa. E ka se we ase kire mama kwala bi a kire mo ase. Ai. Also, be amema kwala bi a kire wase. Ni eti a Moses ehu me a. So the as obi hu me nyankwan. No one sees me and live. Saletio. That's all. Bro, for no anti ase. Ai. Uhu Nyankopon ansa trans ma ho bi. Sibi. Oba ene dia. No. Ejaka kisulida. Amen. O je gaza. Yeseba. Na makofa Nyankopon de hu na obehu. Hey! Ego ye. Ana odi we ekyekire. Enti asamman no owo be de ajao. Onyao. Ejaka kisulida. Amen. Masa muni o machi o. Ji. Ose ti so ohene. Efiso asafo awurade na mani wa ehunu yi. Ani ma de. Mani wa ehunu yi. Etu hu na wie hwa adwuma e be yarfa no. Verse 6. Afi ye be ye ne ho adwuma no ono so akwakoya adwuma. Ana selfim ni mu ba kutu ba me nkyɛn. E wona selfim no wa akutu ko ne nkyɛn. Okura nsama a ɔde da ba kɔfa ya fole buka no so. Wo ye adwuma obi ho a no ama ne sign e wo honamfo. Ye ti a adwuma a osoro aye wo ho bia age edoko nso kobo osu no. Wo hunu asubɔ no pepe na kyerɛ on ye de. Ya sign bi ni Nyankopon e ma. Sir. Ama ho si adwuma bi akoso ho. Ane.
diga ni eti we enanum sei no ye sign ni mo ɔsɛ okura nsrama a ɔde dabɔ kɔfa ya akɔfa ayi ɛna ɔyɛ ne de na ɔde kama no kan sɛ ɛna ɔde kan Isaiah no kan sɛ hwɛ wei waka wa no me amedi aka wa no na sekyerɛ nie ayi ɔsɛ hwɛ wei aka wa no we aka wa no oyi wɔ mu yɛ no kɔ wa mu yɛ ne ayɛ dɛ oyi kɔ yɛ di no ne mo wo go di kan hu Awurade ɔno na ayɛ ne nkwagyeɛ no wɔse yɛ Awurade ɛne me nkwagyeɛ eti yɛ Awurade yɛ Awurade a ma ɔhu no a wotumi ɛnyɛ saa adwuma no ma ɔnnɛ nyɛ ma ɔkyena pra na watumi akɔbɔ ho da wo sɛneɛ ɔdansoɔ mi gyina ha ɛka ho asɛm kyerɛ wo ɛsɛ ɔyɛ daa amen sɛ wone wo hu aho so dɛ ɛnasa saa ne teɛ eti sɛ wone wo si biribi hyɛ nipa na saa ne de hyɛ wo so da bi ne yaya ma na ɔsoro ɛno na ɔde gye wɔn kwa ɛwɔ si wo yɛdi ka yɛ adwuma no ma watumi aka ho asɛm yɛnyɛ ma wa wotumi mpirikyi fa ho kyerɛ sɛ mo nyinaa ni afira na yɛkɔhye m amen ɛna ade te wɔyɛ ma anim ɛhyɛ ka kristo de daa amen ɛsɛ ɛyɛ ma ne ɔntumi nya ho adwuma obɛtumi ɔba bɛyɛ adwuma wodi anyansa yɛtɛba ɔse wei aka no yɛyi wɔ mu yɛ ne yɛ dɛn ɛkɔ ɛne ne bɔne yɛ dɛn na wakata ɔbɔne so ɔbɔne yɛ dɛn wakata so tɛruwa bi ɔsi eti owuo na saman instant na ɛwɔ so ɔmu gyaa no na ɔba Awurade nkyɛn yɛni eti yɛadom no etu ɔsoro ɛma na hunu no ɛyi ne ho adi akyerɛ Isaiah ɛno ne yɛfɛ no adom no ɔdom ama ɔhunu no kɔsɛ ɛno ne ɔgyeɛ no ahyɛseɛ na afei yɛde ofo nso ayɛ dɛn yɛsa ne wafiri haa no ne yɛbu bimbuo si yɛ cancel wɔmumuyɛ no nyinaa bu bim sɛ ɛnɛ ɔnka ho bim woni hɔ bim ɛno ne yɛfɛ ne nkwagyeɛ nnɛ yɛagye wafiri wo no asama adeɛ yɛwie pɛ ɛwɔ so wɔ soro ɛte wo ho ɔte wo ho yɛ ɔkronkron because prison hɔ na akɔɔyɛ no nneɛma bebree wode ho afɔlefɔle ha wohyɛ ha adepa bi ɛria amen ɛfi nkoa ne nneɛma basabasa ɛdi no ɔbaa ɔka kyerɛ adwufoɔ se monyae yɛyɛ homedafoɔ yɛyɛ kwasɔre dadea monyae Matthew 23 verse 27 no ɔse munni ɛmɔkyerɛfoɔ ne Farisifoɔ ne atwomfoɔ mo mmarakyerɛfoɔ ne Farisifoɔ ade sɛ mote sɛ ɔda a wasra ho mote sɛ ɔda a yɛayɛ dɛ yɛasra ho ɛho no adeɛ a ɛho a wɔho ɛyɛ fɛ tie kasa ne ye kɔe na ɛmu deɛ ɔho sɛ amusiɛ dan na yɛsiesie nane so taas no yɛ fɛ paa ayɛ abie so hwɛ adeɛ na ɛmu deɛ na emu soso ne yɛka ho asɛm ne yɛwɔ nipa mu ɛno ne yɛka ho asɛm ɛno ne yɛbɛkɔ na ho ne deɛ yɛbɛgya ne ha yɛbɛfa ne ha ne yɛbɛyɛ dɛ na ɔmu nipa no ɔno na ɛkɔ aheman mu anaa ɔkɔ gye mu ɔno nso na abɛdi asama do ha amen amumuyɛ ne nti ɛna ɔkɔ asɔre no ɔhonam na ɔkyerɛ sɛ menyɛ eweda onye eweda so wei so tiw mu yɛ dɛ nea onyɛ yɛ no so saa tiw bɔne no ɛtiw mu yɛda onyɛ yɛ eti owuo ɛnyɛ nwura di so obɛgyaa wo kɔ agye yɛ de akyɛ wansa ansa ne power na no adwo na wɔtumi release wo yɛka ne menyɛ yɛ ma menyɛ ewe ne deɛ ɔka ne kwa ɛfa hwee mba because still a ɛda so yɛ dɛ ɛkyi mu ɛno ne nyamsom de hwawa yɛka ne eti wɔ so obi bia obu ho bi mo mmara nim no wafiri wɔdom wei ho ayɛ dɛ ahyase ɔne Kristo ni twaka bi dabi oka Galatians 5:4 na tie because ha ɛne Kristo wɔ so ɔdom ne no kra deɛ ɔnam so ne ba mmara no deɛ Moses nhyɛka Kristo di daa amen eti ɔdom ne no kra ne kuta na ɔde bɛyɛ mo ho adwuma sɛ hunu me na me nom ɛkɔgye mfiri owuo no asam ansam ɛna agya so me mo adwama da no nsa da me hwɛ ho so ohwɛ ho aso yi ɛdeɛ ne ti mu ni padua mu na deɛ ti ne owuo so ɛte hɔ wo hwɛ owuo nsa asam anso kuta wo sae de eti mo te sɛ da yasra ho obi a otwa mu hunu a we deɛ ɔmpɛ ne ho asɛm ne mu deɛ ɔpasɛm pa ɛdeɛ ne wodi mu awurade sɛ mo te sɛ ɔda wasra ho a ɛho a wɔho yɛ fɛ wo deɛ wu efiri ɛho ne wie wu ma ɔhonam no nyɛ dɛn ɛnkɔ wudom ne yɛnkɔ sie nwie na afei ɔkra ne mpie awurade anim
Send yourself when you Joshua cry, a peer, yeah, the nation. Emumu ye. Are you nation? Zakaria 3. Zakaria 3 verse 1. Na omame wo so pani Joshua. So je wa de bofo nanim. Kwaku atifia so ya. Atifia so wo dum so pani no. O ya de dai. Wo dum. So for so say here ado. O so she ho. Ni dwa onum ne tena anyam so mo. Tena ho. Ade ne ayamo. Wo dum so for pani no. Sao. Na de na omame wo so pani Joshua. O so pani Joshua. So je wa de bofo anim. Obe jire urade wada o ni afre na kra. I say uti ho, uti say da ya sra ho. Sir. What she win obi ehun se we okay na so Joshua. Asem be to papa. And then was so aye wadom, ohwe an na nguma mu no ka ho. Ona wo so odom wo mu ti na ya frɛ wo. Na tie. I say omame wo so pani Joshua so je wa de bofo anim. Na Satan je ni nipa se ototo na no. Satan je ni fa so he de. Ototo na no. Wuye, wo de ye bo ni, bo mo di se na ju weda. Obekọ, be ohunu no. O ma chiwa. Owo na sam man e to nsa frɛ wo. Obekọ anadwi. Enti ni seconds na wo de bekọ no, ye ma ohunu. Obehu alu akọ te konyan kura off. Nu ada kro no ro ni pabo. Ani esere. Ani wo hu so be dan ti be yu pabo. Ya de kọ. Okre. Ye ma ohunu. Abida. Adi wo pitiri. Eshaka story da. Amen. Ye be yo say sa, oni ni e kọ so ohunhun. Dabi. Yakopon asoma ba se ebie wani what aso chewo. Amen. Amen. Dakro pa. Obeja hwe. Satan uzu awu. Cause okra na pie. Okre. Opie pa jab nipadua na. E wo se ye kohwe se wawu ampa na. Amen. Amen. Na de na awurade ka che Satan se. Awurade ka che Satan se. Awurade twa nim Satan. Fioko. Awurade wo pa Jerusalem ne twa nim. Amen. So wanya je se wo hwema fi janu. Ya je no. Amen. Ka obehye ye nim sin ka de ne ko kakra kakra wo de ne ko. Ben na ye hwinwa fridie oja osofo mu osofo pani archbishop the most reverend high priest an ye from ne dey Amen. high priest for zia san nyamesom from most reverend the right reverend and the archbishop Eshaka should that. Amen. That time the same thing high priest and now no high priest no hwani atom member over fine. Oh. Ayela kra. Osofo kesie bi pa wa Africa ha so daye. Aso daye a onam omutwi fama Tapida. Omutwi fama ha secret bi abepi. Aso daye ne ono rapture bank bi. Ne members okita ebro 1 billion. Ba go kra so anko. Anio. Onko da. Africa ha country bi ha ya. Mpese me bondi. Omo ye ne omo ye ne ese asem ni pia ebe ma ne members ni na abokoto. Ani ye kata so no mtete ho. Amen. Amen. Me ke wo mo anim se akwa na beti ade ne. Ani. Na o die. Obisa se he was shocked say abanisa. Na o tinyam so we va do peso. O tinyam so nyamesom. Na o pe hia corrupt one ne be fa. Ya fa. Amen. Amen. Ananu si ahini ni ade ko. Hwe 2 Timothy 4:1. 2 Timothy chapter 4. Hwe verse number 1. Osafe mi du adanse. Onyankopon ni Kristo Yesu obebu atiasfo na ehufo na aten. Obebu atiasfo na ehufo aten. Na hidie eni na hoye no mu. Na hinie ni die. Na hoye. Eju obeyi ni ho adua na hinie ka no ho a obefa ne makwa. Rapture be rapture o ti yameso ye be dadu akọ. Amen. Hinie ba ohu ye. Wa mu. Masa jai eni e kan wase wa kiro. O de tan bi atin. Edi yameso si eh de la rapture be ba ansa tribulation na dey. Aba. Ye hwe from this year going. Ye hwe ni ye besi owiase. O de ye hwe so to ya. Ai. Ye hwe. Ni ye dey by fruit crisis e ba. Shaka. You are going to see something. Ade wa ye bitim kra wie kra ye kan e amen. Amen. Wo se kese ma Nyankopon ti afo. Oye je a ye hwim na fi de. Oje. Aha. So aso no. Enso na Joshua center de fi na ogina obofo no enim. Eti asoli akore de enkyere woji o. Ye meje wo ma ahenie no mu a. Uwu omu a ye de la be sie o ya. Ye wu nyameso mu. La bi nyameso be wu nyameso mu. Ai. O kra na o de ache wato atwene kra. Uhu biom. Eye ba bi a ye o che wa monta si ahenie no beba.
eba pe ozo dwane sa ebi ne de che simi wo no esi won ka owo hwe ko so behu Nyankopɔn de ahenie eno ano obehu ohene no Awurade Kristo no ai eti da otesu apie pe no kwa so fi wo se Awurade afa de uja akwa afi se mani ehu de ai o kwaje ne kra na ba amen amen owu a obekọ yeni na ye magi ewu ati zire kwa so o ko so hwan ene ye kira wo akosi se osum owu owu na sama na osum wa no ne pese o chi ase na fe uja tube ye magi ewu a koso asum owu na sama osu anya hyede aye mre nsem du ye de enso owó som ye de enso owó som 2 Corinthians 3 verse number 7 na se owo sum a wade hye okutu na bo sum ye ni onyam owu sum a ya ne den wade hye okutu na bo so ensem be ne atwurogu abopon so esendu ene ye de enso owó som na wo ha ne ye fa hyede be na emre owó sede o dia mesi so obi so ni bibia 1 Corinthians 8:2 1 Corinthians 8 verse 2 na se yo bi so ni bibia se ye wo se oso tie ye oso ni bibia na onye wu se na se ohu ni oso hunu nya nya de ewu ye bo se kese ma Nyankopɔn ani ye so ne uni o hwe ja ile okika no kra be hunu ho sa so be je atuma bo si ni ekɔ bia che so uni mo hwe ane ye very sure pa na ye very careful Sa. se ni ebi no aye ba eno na wo so ye ane oso pani Joshua no onim bibi dabi be ni se onim bibi ebri na e che se onim de ai Hey. chatade ewe na pagya nsan so ye no me ye nwuro ye a wo yosofo ni ye nwuro ye a opagya ne nsa pa obedome basem be ono nya we so odome dabi mata pa ye obeboati fifire nyina enko ba bia dabi o me ka chiro ti kan ye Isaiah 1 bitu mira no machosi Isaiah chapter 1 me peso be kwasan ba verse 12 Isaiah chapter 1 ye verse number 12 no o se de so mo ba be problem ni ma mu ba sumo be pie Nyankopɔn anim Aye. asolo o so ko pie Nyankopɔn anim o kwa ye ko Nyankopɔn anim the concept amen amen wo se mu ba be pie manim a wọn na ọsẹ ọhwehwẹ sẹ mo bẹ tietia ma bẹ ngwa so wọ́n lè wọ́hwehwẹ́ sẹ́ ọbẹ̀ma mkwase bìràbẹ̀ tietie na bẹ́ngùn aso. ó yà wá dùn sí Nyankopɔn àjò wàtò. ní ọbẹ̀ sọ̀ ọ̀ka kyerọ̀ Sir. sẹ́ bá a ọba àná ó fèsì mà àjò wàtò. tie ọsẹ mo kọ so ifa ayé di ehunu mma mà yẹ yẹ diẹ ẹnẹ mi pa mu aka mu bọ kagu kwa. ane mu bọ kaayẹ dẹ. ewura nkọsọ ntua sika ntuso dudu ọsọ ọsọ mu nya tua. Sa. kọsọ anfa yẹ di ehunu ni bia anyẹ dẹ. Ẹ̀ma. kọsọ yẹ hia wọ no ọnyẹ ma o. Sir. ẹbi eti nyẹ ọyẹ bia ẹma kanso bia o. tie ọsẹ mo kọ so ifa ayé di ehunu mma eduham yẹ mi akyiwadeɛ nanso yẹ ma ọmọ hyẹ de ẹsẹ hyẹ aduham. sa ọmọ mẹsẹ aduham. Sa. ẹ wọ ọta ne so. ane adeɛ yɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ. nanso yɛ difficult mo mɛhyɛ deɛ yɛn. eduham ne mo wia mo nkɔ gyem. ai because Bible say akyiwadeɛ bi nhyɛ kuro nim. sa ka Revelation 21:27 a. ane wɔsi atoro ne akyiwadeɛ bi anyɛ dɛ. ɔsɛ adehuru biara adehuru biara ne ne ɔyɛ akyiwadeɛ anyɛ dɛ. na ɔde atuo ne nhyɛ mu koraa ɛna aduham a ɔhyɛ ne yɛ bɛ deɛ. akyiwadeɛ enti mo hyɛ saa kwan. ogyem nyame som. ɔte asɔre mu a yɛhye aduham fa ho hyia sɛ ya na ɔte hɔ. ayi na ɔte hɔ. ne yɛ hye o yɛ ade pa no. dabi tie to aso tie. ọsẹ eduham yẹ mi akyiwadeɛ ɔsram foforɔ ɛdeɛ. ɔsram foforɔ ɛno nso yɛ akyiwadeɛ. ayi aduham yɛ akyiwadeɛ. sao ɔsena foforɔ a manfoɔ yɛ celebrate. Ane. ne mu. ayo ɛno nso yɛ akyiwadeɛ. koraa ɛne deɛ. ọsẹ ɛnɛ homeda ha. ai kɔkɔ hwɛ o ye. Dabi. ɔnɔ o hwɛ o deɛ no. ọsẹ ɔsɛ homeda eduham yẹ mi akyiwadeɛ ɔsram foforɔ ɛnɛ homeda akora. sɛ misi sɛ o susu sɛ o ni biribi a na wunya nyɛ dɛ. ewu ni ɛsɛ sɛ owuru wɔn na ɛkasa. onyankopɔn nea o se o pɛ ne nkyɛn akɔ. Ane. eti wɔnya homeda. Sɛ. sɛ Bible no o ti ase o o ti Bible n'ase o. dabi ɛnwoma no ɛnsɛm no ɛnwema no o ti ase o. sɛsio mo hia kyerɛmufoɔ sɛ yɛ pie na ɛdɛ. ɔkɔsɛ kyerɛmu.